What's Welcome up? guys, today we are in this video and then oh my god, Bruce. The hospital too. Wala akong pati dyan. Should play. Warning. Wow, warning. Sing kita. Non-drink drugs. Okay. Pak. My god. Hospital. To hospital. Hi. Ito. Hospital. Why? Sing kita. Shut. Alis, huwag ka rin. Camera. Better check this closet. It's too dark. Ay, lag. Lag, alam. Naman. Wow, camera. Wow. Wow, asig. Camera. Ay, galag, alam. Nami. You. Wait me. Oh, dito kung paano ah. Wait. 143. Open. Ano, rami ko. May ano ka? Yun. May sing-ung ngayon. Alit yung Shut up. Ay, Shut up, mate. Shut up. No one cares. Ay. Shut up, mate. No one cares about you. Ayun, Uy, masagod. gagi. Bye-bye, FM. Bahala ka, ting. Ay. Bye-bye, FM. Bahala ka, ting. Basta, wala ko. Ay, wow, kibot-kibot. Grabe ah. No, never. Read. Ala, patay. Kita. Patay. Doctor killed us. Wala ako pati. Okay, balikin kita. He's bouncing. Oh my god. Oh my god. FM, pinto ganay sa mga ano na na. Aba? Ay, abong dugo min. 14060. My god, kadasig na. Uy. Alam, kibot-kibot na. So scary. The makeup noise. Grabe. Uy, patay man iwag min. What's this? No. Leber. Pang baby, tara. Bibi kabi. Ay, na. He killed my child. I don't care. I don't Room care. 50. Ay. Ate, why wala sa bandawan? Room 49. Uy, may ano? May sulat. Don't enter. Lag kita. Alam ah. Ay. Sudo na FM. Sudo na. Pasok ka dyan. Pasok. No, no. Lag kita. Lag. Uy, putex. Doctor. Yun man. So scary. 1, 2, 3, 4, 5. So scary. So scary nga. That's not scary without sound. It's not scary without Shut up. sound. Naga-video kami. Let's go. Ay, napatay min. Nag-burn out. Where the hell is the elevator? Siya kalaban yun. Ay, siya scary. Open. I can't use the elevator. Find the generator. Nandun po ata sa loob at ibo. Bye-bye, FM. I don't know. Bye-bye, FM. Hey, wait for me, man. Wait. Hey, wait. Ay, where you go? Bye-bye, FM. Bye-bye. Bye-bye. What? Itsura ko ng pumpkin. Ay, nano ka? Oh, wow, scary. Alam. Dami ka. Siya scary. What's the scary, man? Libot-libot na lang tayo dito. Saan na yun? Engineer na akong kilid. Pangit na. Where is Nasaan it, na yun? man? Wala kita. Akong kulit, pangit. Nasaan na yun? Dito, pinot elevator ko. Shut up. Saan na yun? Open. Dito. Hi. Wala na yata eh. Agay. Nag-burn out. Okay, nagbalik man. Where's the do not enter? Dapat yung iso na tutulaki.
Here, drawing. Let's go run. Ay, don't hit me, man. Get out, FM. Something bad to happen. Oh, scary. Where's the doctor? Where is the do not enter? This is the doc. Sino si Doktor? Beep. 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 Ayun. Bye-bye, FM. Ano siya? What pang show? Levers. Tut, 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 tut. Now I can use the elevator. Yes! That's what I'm talking about. Ayan. Elevator. Bye-bye, FM. Bahala ka din. Hey, Bye-bye. Sean. Let's go. Tut, 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 tut. FM pagawa, Agi. Sorry. I'm in a different floor. There must be error. I still have to get out. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ayaw gid may kalaban iya FM. Sundan tama lang. Si FM. Uy! Uy, gagi si FM galit to. Kapit. Nagsimbay mo? Uy! You gotta be. Uy! Yan kayo na. Waka. Sige kon. Tapos na. Tago. Siya na FM. Sin. May doktor pa ng pangpatay katon. Rar, dead, RIP. Open up. Jingong, jing zhi qi xu xun, jing zhi fu. FM, ikaw una FM. Motion. Wala ka, be. Ako manabi. Ay, gagi si doktor. Uy! Men. Bye-bye, FM. My God. Ay, si doktor. Gagi, oh. Mukha kay FM. Yaw, palago, men. Gagi, oy. Uy! Ano ba na ko yun? Let's dead and doctor. Lag kita, namit ka na. Where's doctor? Alam galag pa kita. Si doctor. Lag manabi man ko at nakakaw. Ala, yaras doctor. Lalala. Bye-bye, FM. Lamok. Lamok. Takbo, FM, takbo. Kasi may mga nakaano. Takbo, FM. Calling kita ya. Checkpoint, let's go, my goodness. Bye-bye, FM. Hey, wait for me, man. May nakita akong malaking tae. Okay man tanaw. Titi. Grabe. Ilang kayo ito pinasa mo? Bilog. Beni kay... What is happening? What is happening? FM, lock FM. Ikaw una, bala ka. Ay, FM. Oh, I'm dead. Awak, gapon patay ni doktor. Ay, patay.
Nagditritso pa man abi man. Ano na ho, makaupos man, FM. Sure. Namatay lang ako man, ay nano ka, Uy, si Doc ka ba yun? Gagi. Bala ka na iya ko. Nagsipot ako yan. Bye-bye, FM. Ako pakiti mo, Doc. Naman ako to permi. Yan. Pamanabi, nano ka? Si Doc. Nawala si Doc. Doc. Ay, si Doc ka na. Si Doc, bye-bye, FM. Patay. Ano ka man, FM? Ano ka man? Ano man si FM na raho? Sure. Sabi dito siya kay Doc. Maluoy ka man? Look, ganitsura na. Ay, si Doktor. Ayaw tiritso. Bakat naaw. Panago uya. Yata ako. Bala ah. Yata tago ni. Ah, bye, Doc. Bye, hi, Doc. Bye, Doc. Oh. Tago tayo. Bye, Doc. Tatakbo na ako, Doc. Bahala ka, Doc. Bahala ka. Yung una, FM. Ay, si Doktor. Hi, Doktor. Patay mo tao. Damit. Patay ni mo. What, FM? Mata, damit tao. Permis. Patay mo. Si Doc, be. Ito na, be mo. Ay, alalala. Araman. Ay. Ano mas FM na raw? Hindi ko kaya min. Ano FM na ay oh. Yo, dito na. Ay, Doktor, FM takbo. Ano, madakon pa kay basi. Iba, ano na doon, ha? Ipos siya na ipos. Ikaw, Termi, kaway ka pa dakot. Ikaw, FM, una ka? Ikaw, Termi, ka dakot min. Una? Wala ko na. Kami, abi, una. Ay, si Doktor. Hi, Doktor. Ikaw, bahala una. Tagot ang. Sino mo? Nawala si Doc. Uy, good job. Ay, nalag ako. Oh, patay ka, man. Ikaw nag. Nag-agto ito. Ano ako? Ako, nagpanago ako. Nagpanago ako. Ikaw, nag-agto ito. Nagpanago ako. Nagpanago kita ka. Pinta na ako. Pinta na ako. Scary. Naman si Doc. Doc. Lag ako ah. Haman ako. Ako matampatay ay. Stay put lang ako yan. Para daw si Things that is about to happen. ay musa. Di man ka magbaho, malaya na para sa Ano naman dyan? Wala naman dyan? Ay, iya ko bandamin. Ay, Ha? kato ka bandas kabila oh. wala ka pa nun. FM takbo. Sino mo? FM takbo. FM. Kaya mo yan. Basta-bastang takbo. Takbo na nga ako eh. Ala, ang cellphone binuong matalanda. FM bala pa. Kamay nga para. Ay, nano. Mano man si FM na dao. Ikaw nag-nano niya. Ikaw nagdiniritso ito ka na. Ay, ako na ay. Nag-stuck ko na kuya. Nakaguwaon ako. Ay, ako naka-stuck. Ay, what na awda. I'm kulong here. Forever. Kulong ang kaya forever.
Nakalayas naman kay Dok Dok. Ay, Nano? bu. Nano? Alak din. Tut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 . Ako siya mandarin na. Nakita ko na susi ay mandi. Nano ka pingtot, Anjit? Ikaw nagdiniditsuwag. Kaya ako stay put ako. Something's bad about to happen. Ay, layas. Nice job. Something bad's about to happen. Turut. Tut 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 tut. Nadula. Nadula. Nagpadakop ka, Biman. Kuha ko kapad ako. Nagpadakop ka, nadula ang susi. Wa. Nagpadakop ka, nagdula ang susi. Doon kita kainay. Wow, stuck on. Stuck ka. Stuck ka. Stuck kita. Wow, susi. Hindi yung kagawa. Padakop ka, Biman. Si doktor. Ina ima. Pinadakop ka, Biman. Ikaw ay nagpinadapa po ano ka. Ikaw ta nagpinadakop man. Nakagawa na ko ay. Gala ka na si Doc. Si Doktor. Palayasan mo na ako dito. Open up. Open up. Open up. Di ba nakalayas man? Pwede si doktor na. Wala ato si doktor na rin. Makot pakika na. Sintig, labasan Amoy. niya. Wow, my glass door. Bukas. Wag ka bukas. Pakigo. O, yan kita. Wow. Wow. Shout out. Shout out. Let's go. Hashtag proud to be a Filipino is Ano? yummy cake. Thanks for playing. Map bye. Bye.